अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज टैडी बकरियाँ आप सब दोस्तों से शेयर कर रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्तों की फरमाइश थी ना टैडी बकरियों की और बकरों की। ये दुम्बा है, वैसे शौकिया तौर पे 8 बकरियाँ और 12 बकरे हैं टैडे। तो ये तो वैसे राजनपुरी बच्चा है माशाल्लाह। ये सारी टैडी बकरियाँ नाल करो है, ये ब्रीडर है। इनके साथ ये 8 एक 9 जवाब भी ये दिखाओ, ये टोटल 9 नाग है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. एक ब्रीडर है झालर वाला, बड़ी दाढ़ी वाला ये बकरा है। और ये सारी बकरियां, एक बर्बरी है, एक वो है। ये 6 बकरियां वाइट है और एक बकरा भी वाइट है। ये सेट है, इस तरह समझे। अगर वो बीच में 7 करो आपकी मर्जी। अगर ये 9 दाने लोगे तो ये आपको अलग, 7 दाने ये अलग मिलेंगे। और अगर लाड पूरी लोगे बकरे, आपको सारे एक एक करके दिखाता हूँ, वो अलग होंगे। जैसे अगर लाड बनाओ बकरे बकरियां मिक्स करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। अगर ये 7 पीस है, एक ब्रीडर है और 6 बकरियां महंगी हैं, लेकिन 25 बकरे हैं और बाकी बकरियां हैं। बिल्कुल खूबसूरत माशाल्लाह, राजनपुरी, अबलग, बीतल, नागरा, शेरा कलर वाली। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक नस्ल का जानवर साबिर गोट फार्म डेरा गाजी खान में मौजूद है माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, इसमें 25 बकरे और 225 बकरियां हैं। इसमें हर किस्म की हैं। आप आए चुन चुन के लेके जाएं, 15,000 के हिसाब से देंगे। सारी सेहतमंद माशाल्लाह, मोटी। अगर इनमें से कोई हल्की होगी, नुक्स वाली होगी, वो वापस होगी। आप आए चुन चुन के लेके जाएं। साबिर गोट फार्म डेरा गाजी खान में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें मौजूद है। टोटल 250 पीस है, बिल्कुल वीआईपी चीज़ है। इसमें हल्का माल कोई भी नहीं होगा। आप आए अल्हम्दुलिल्लाह चुन चुन के लेके जाएं, जितनी दिल करे आप लेके जाएं साबिर गोट फार्म पे माशाल्लाह से। ये देखें, बिल्कुल खूबसूरत सेट है माशाल्लाह। टोटल 250 पीस है, बिल्कुल एक नंबर चीज़ है। ये आप देखें, दोबारा भी चला फिरा के दिखाता हूँ। इधर यार थोड़ा चला फिरा कर। ये देखें, ब्रीडर भी हैं, 25 ब्रीडर और बाकी सारी अल्हम्दुलिल्लाह बकरियाँ हैं। 225 बकरियाँ हैं ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल साफ़ सुथरा सेट है। शेरा प्रिंट है, बीतल, अबलग, नागरा, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक नस्ल का जानवर मेरे पास मौजूद है। 24 घंटे सर्विस है। जिस टाइम दिल करे आप साबिर गोट फार्म पे आए, अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां बकरों के ढेर लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इधर जानवर भी ज़्यादा होते हैं और मिलते भी मुनासिब प्राइस में। लोकेशन डेरा गाजी खान, जामपुर रोड, शौरिया पुल। आप इसकी ब्रीडिंग करवाएं, अल्हम्दुलिल्लाह साल में 2 मरतबा ये बच्चे देती हैं और तकरीबन 15 महीने लगा लें एवरेज। 15 महीने में आप 4 बच्चे भी दें या 5 बच्चे भी दें, अल्हम्दुलिल्लाह एक बकरी के कम से कम 2.5-3 लाख रुपए के बच्चे सेल होना है। इनका खर्चा कितना आना है? टोटल 15 से 20 हज़ार रुपये आना है 15 महीनों का खर्चा बकरियों का। और जितना हो सके आप ब्रीडिंग करवाएं, अल्हम्दुलिल्लाह नस्ल बढ़ाएं। इसमें राजनपुरी, बीतल, अबलग, मक्खी चीनी, नागरा, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक नस्ल का जानवर आपको साबिर गोट फार्म डेरा गाजी खान में मिल जाएगा। ये चीज़ें आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वीआईपी चीज़ें हैं। पट्ठे भी अच्छे वाली, सेहतमंद हेल्दी चीज़ है। इसमें हल्का माल एक भी नहीं होगा। जितना जल्दी हो सके रब्ता करें, क्योंकि जिस भाई के नसीब में होंगी उससे मिलेंगे। कल परसों 2-3 दिन में आए, चुन चुन के लेके जाए। 15,000 के हिसाब से देंगे। बकरे भी हैं और बकरियां भी। बकरे अलग नहीं देंगे। बकरी जैसे 2 बकरियां लोगे, एक बकरा या 5 बकरियां, एक बकरा 10 बकरियां, एक बकरा, ये ब्रीडिंग के तौर पे दे रहे हैं। बकरे की अगर 30,000 मार्केट में प्राइस होगी ना, वो इंशाल्लाह आपको 20,000 रुपये का देंगे, क्योंकि ब्रीडिंग करवाएं, नस्ल बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सवाब है, सदका जारी है। जितना आप बकरी रखें अल्हम्दुलिल्लाह उतना दिन आपको सवाब भी मिलता रहेगा। सुन्नत समझ के रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब नबियों ने बकरियां रखी हैं, बकरियां चराई हैं। आप भी बकरियां रखें। बकरियां रखना सुन्नत है, सवाब है। आप जितना हो सके ज़्यादा बकरियां रखें। अल्हम्दुलिल्लाह साल में 2 मरतबा बच्चे देते हैं। आप ये खुद सोचें, इनके बच्चे ईद के ऊपर तैयार करके बेचे, कितने के बिकते हैं। वीडियो पसंद है, लाइक और शेयर और फॉलो करें। जितना जल्दी हो सके आप साबिर गोट फार्म पर रब्ता करें, ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। काफ़ी दिनों के बाद फिर आप लोगों के लिए माशाल्लाह जानवर आ चुके हैं और टोटल इनकी तादाद 150 है। इसमें 20 बकरे हैं और 130 बकरियां हैं। 27 तारीख 2020, आज 10वां महीना। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश वीडियो है। इसमें शेरा प्रिंट है, बीतल है, अबलग है, नागरा है, मक्खी चीनी है। इसमें हर नस्ल का जानवर मौजूद है।
کلر والے زیادہ ہیں کیونکہ کلر والے خوبصورت ہوتے ہیں اور لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں جانور، اور پرائس میں بھی الحمدللہ بالکل مناسب۔ اگر آپ ان چیزوں میں انٹرسٹنگ رکھتے ہو تو آپ رابطہ کریں اور ان کی نسل بڑھائیں اور پیسے کمائیں۔ الحمدللہ بریڈنگ میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ آپ ایک مثال ہے 10 جانور لیں، 20 لیں، 30 لیں، 50 لیں، 100 لیں، وہ آپ کی مرضی۔ اگر سارے جانور لیں آپ کی مرضی، جتنا زیادہ جانور رکھو گے اتنا خرچہ کم آئے گا، الحمدللہ آپ کو منافع بھی بہت بے انتہا ہوگا۔ نسل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، خوبصورت نسل ہے خالص، اور اس میں نے راجن پوری بیچ میں نہیں چھوڑی، راجن پوری الگ کھڑی کی ہوئی ہے۔ اس میں بیتل، ابلگ، ناگرا، شیرا، اور اس میں ہر نسل ہے، کیونکہ مکھی چینی کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے جتنا بیتل، ابلگ اور کلر والے جانوروں کی ڈیمانڈ ہے پورے پاکستان میں الحمدللہ۔ ایک تو ان کی خوبصورتی آپ دیکھیں، اور مین چیز ہے خوبصورتی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور خوبصورتی الحمدللہ ایک نمبر چیزیں ہیں۔ اور بیتل، ناگرا آپ چیک کریں، یہ ابھی آپ کو چلا پھرا کے دکھاتا ہوں میں، ایک ایک جانور آپ کو باہر کر کے نکال کے دکھاؤں گا۔ اگر ایک مثال کے طور پہ بچے لیتے ہیں آپ تیار کر کے بیچیں الحمدللہ، اور اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ نسل آپ دیکھیں، کیونکہ خوبصورت نسل ہے۔ بڑے بکرے بلیک وہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک وہ ہے، وہ سامنے ہے، 20 بکرے ہیں ٹوٹل، وہ بھی آپ کو بکرے الگ الگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ انہیں چلاؤ یار، یہ فرسٹ ٹائم ہے۔ اگر بریڈنگ کے طور پہ یہ رکھو گے نا، اگر ان کی نسل آپ بڑھانا چاہتے ہو الحمدللہ اس میں منافع بہت زیادہ ہے۔ اگر ایک مثال کے طور پہ ابھی آپ نے بکری لی ہے اور 7 مہینے آپ نے رکھی ہے، 7 مہینے بعد جب بچے دے گی اس کی قیمت دگنی ہو جائے گی، دگنی سے بھی بڑھ کے۔ اور اسی طرح لوگ کرتے ہیں نا، بکری لے کے پالتے ہیں، اس کی بریڈنگ کرواتے ہیں، ان کے بچے تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ بھائی یہ ٹوٹل ایک مثال کے طور پہ 15 مہینے لگے ہیں بچے دینے میں نا، 2 سوئے سوئیں گی، یہی پٹھیں۔ اگر ایک مثال کے طور پہ یہ 15,000 کے حساب سے آپ کو دیں اور ان کی نسل آپ بڑھائیں الحمدللہ کتنا فائدہ ہوگا۔ اگر 15,000 کی بکری لی، 15 مہینے آپ نے رکھا، اگر آپ جلد بازی کرو گے تو جلد بازی میں تو نہیں ہوتا، آرام سے، اور مہینے بعد یہ کراس ہوں گی، کچھ ابھی ہو رہی ہیں بکریاں کراس اور بریڈنگ کے قابل ہیں الحمدللہ۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے نا 15 مہینے میں 2 سوئے دیے ہیں، اور 1 سال کا بچہ ان کا تیار کر کے بیچیں عید کے اوپر 50-60 ہزار 70 ہزار لاکھ کا۔ اصل میں بیتل بکرے 2-2 3-3 لاکھ کا بھی بکتا ہے، مقابلے میں جاتے ہیں ماشاءاللہ ان کے بچے۔ یہ دیکھیں بالکل بلیک بیتل ہیں، یہ بکریوں کے ساتھ ہی آپ کو ملیں گے، الگ بکرے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اکٹھے کر یار، 2 بکریاں لیں، 1 بکرا ساتھ لیں، 4 لیں، 4 کے ساتھ 1 لیں، 10 لیں، 10 کے ساتھ 2 لیں، وہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں نا، اصل میں بریڈنگ، اور جتنا آپ نسل بڑھاؤ گے وہ آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ بھائی بکرے اصل میں اس وجہ سے نہیں دے رہا کیونکہ نسل کشی کے لیے آپ لیں، اصل میں بریڈنگ کرائیں، آپ زیادہ پیسے کمائیں الحمدللہ، صدقہ جاریہ ہے۔ اگر بریڈر ہم آپ کو انشاءاللہ انتہائی سستے پیسوں میں دیں گے۔ اگر مارکیٹ میں ایک بکرا 30,000 کا بک رہا ہے، ہم آپ کو 20,000 کا دیں گے، لیکن دیں گے بکریوں کے ساتھ۔ بکریوں میں یہ ہوگا نا، آپ جتنا نسل بڑھاؤ گے تو وہ آپ لوگوں کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ 10 بکریاں رکھیں، 20 رکھیں، لیکن سنت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الحمدللہ بکریاں رکھی ہیں۔ آپ بکریاں رکھیں گھر میں، لازمی شوق بھی کریں الحمدللہ، آپ ان کے اوپر آزمائیں آپ کو کتنا ایوریج سال کا منافع آ رہا ہے۔ اگر ساری 150 بکری آپ رکھیں، 150 بکری کے ایوریج دیکھیں الحمدللہ کتنے پیسوں میں چلی جاتی ہے، لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ انہیں ٹورا ایک دفعہ سارے نال چھوڑے تو کٹھا کر سارے کو، صرف مین چیز ہے بریڈنگ، نسل بڑھائیں الحمدللہ، پیسہ کمائیں۔ آپ پیسے کی نیت سے نہ لیں، پیسے تو آپ کو الحمدللہ بہت بچنے ہیں اس کام میں۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہو آپ کو وہ کام سمجھ نہیں آتا، اس کو بھی آزما کے دیکھیں۔ جب بکریوں میں آؤ گے الحمدللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ زیادہ تر بکریاں رکھیں اور نسل بڑھائیں الحمدللہ، پیسہ کمائیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بکری رکھیں کیا کرنا ہوتا ہے کیا نہیں۔ بھائی خشک چارہ کھاتی ہیں، توڑی، چوکر، کھل وغیرہ۔ اگر سال کا ان کا 15 مہینے کا خرچہ لگا لیں تقریباً 10 سے 15,000، اچھا 20,000 روپے بکری کا خرچہ لگا لیں، 15 مہینے میں 2 سوئے اس نے سنے ہیں، 4 بچے بھی ہوں یا 5 ہو یا 6 ہو، 1 سوئے پہ 2 بچے ہوں یا 3 ہو، ایک مثال ایوریج 2 بچوں کا لگا لیں۔ اگر 50 60 ہزار کا بچہ ہی بیچیں تقریباً 2 لاکھ سے اوپر آپ کے بکرے سیل ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں 15 مہینے میں 2 لاکھ ایک بکری منافع دے رہی ہے۔ جتنا آپ بکری بڑھاتے جاؤ گے الحمدللہ اتنا یہ بڑھتی جائے گی۔ اور مین چیز ہے لوگوں کو
तजर्बा नहीं है। तजर्बा आप अगर मालूमात लेना चाहते हो ना, आप पहली बात तो ये है, जब बकरी ख़रीदने आओ तो हमसे थोड़ी सी मालूमात वगैरह करें, वाड़ा वगैरह एक बना लें और कमरा इनका अंदर रखने के लिए जानवरों की वो जगह बना लें। जब जानवर लेने आए आधा घंटा हमारे पास बैठे, इंशाल्लाह आपको पूरा गाइड करेंगे कौन कौन सी खुराक है, कौन सी वैक्सीनेशन है और किस तरह की मालूमात है, वो आप दोस्तों से हमने शेयर करनी है। क्योंकि अगर आप कोई भी बकरी रख रहे हो और इनकी सर्दी गर्मी किस तरह रखनी है वो सारी मालूमात देंगे, उसके बाद आप बकरियां खरीदें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले पूरे तरीके से इंशाल्लाह गाइड करेंगे हर चीज़ के बारे में, और कौन कौन सी खुराक देनी है, किस टाइम रखनी है, किस टाइम अंदर, किस टाइम बाहर, और ये इंशाल्लाह मुकम्मल आपको डिटेल देंगे। आपका इलाका सर्दी वाला है या गर्मी वाला है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। कोई भी नस्ल है अल्हम्दुलिल्लाह आराम से पलती है। इनको मेन चीज़ है खुराक और इनकी टाइमिंग, जो जानवर अंदर और बाहर रखने का वो तरीके इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और एक बार आपने वैक्सीन वगैरह करानी है तो इंशाल्लाह आपकी बकरी कभी भी बीमार नहीं होगी और अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल बकरियां रहेंगी, खुश रहेंगी। तो इसमें आपको इंशाल्लाह काफ़ी मालूमात देंगे। ये सिर्फ 2 दिन के लिए जानवर या 3 दिन के लिए हैं। आप कल या परसों आ जाएं, आज रात को बैठ जाएं या कल रात को गाड़ी पे बैठ जाए, सुबह सुबह आप हमारे पास पहुंच जाओगे। अगर सुबह रवाना होते हो तो रात को हमारे पास पहुंच जाओगे। जानवर वगैरह खरीदें, डाले की भी सहूलत है, बसें वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे हमारे फॉर्म से मेन रोड वाले से अल्हम्दुलिल्लाह जाती हैं पूरे पाकिस्तान में। और आप उस पर चले आएँ, अपनी पसंद की चॉइस करें, जो आपको अच्छी लगे चीज़ वो आप चीज़ खरीदें और आप अपने शहर में ले जाएं। क्योंकि मेन चीज़ है, लोग शौक़ भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और कारोबार की नीयत से ना अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत समझ के आप बकरी रखें। आपको फ़ायदा वैसे भी होना है, वैसे भी होना है। एक तो कारोबार ही करता रहता है, एक सुन्नत की समझ के आप बकरी रखोगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको फ़ायदा भी डबल होगा, सवाब सारी ज़िंदगी का मिलता रहेगा। जितना दिन बकरी रखोगे, उसको खाना खिलाओगे अल्हम्दुलिल्लाह उतना सवाब आपको मिलता रहेगा। क्योंकि सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। दूध भी पिए, बकरियां इनका दूध अलग करके बेचें, क्योंकि जिस टाइम ज़्यादा बकरियां होती हैं इनका दूध बहुत ही ज़्यादा होता है। बच्चे तो वैसे पी जाते हैं, एक मिसाल के तौर पर छोटे बच्चे हों आधा किलो वो पी जाए, किलो एक्स्ट्रा 1.5 किलो 2 किलो, क्योंकि बीतल बकरियां ज़्यादा दूध देती हैं। और अबलक हैं, इसमें क्रास में है ना सारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ये होता है ना, ये दूध भी ज़्यादा देते हैं और बच्चे भी इनके ईद के ऊपर तैयार करके बेचें अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही महंगे पैसों में इनके बच्चे आपने सेल करने हैं। इनके चेहरे आप देखें माशाल्लाह, नस्ल देखें, बिल्कुल VIP नस्ल है और तोता नस्ल के बच्चे हैं। और वीडियो मेरी ज़्यादा पसंद है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, आपका हक बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां भी आपको सस्ती देंगे, लेकिन आप मंडी में चले जाएं, मंडी में हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कोई बाजू का लोग ले आते हैं बीमार माल या उधर फिर उन डैमेज होता है तो फिर ले जाते हैं घर, फिर उनका जो है ना काफ़ी मसले निकल आते हैं। फिर हमने उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं देनी और इंशाल्लाह मालूमात आपको बैठ के देंगे, हर चीज़ के बारे गाइड करेंगे। चीज़ आपको अगर हमारे फॉर्म से बीमार हल्की नुक्स वाली उसकी गारंटी देंगे, वो वापस होगी, चेंज होगी। अगर चीज़ आपको कोई हल्की लग रही है, आप घर पहुंच गए हो, अगर आपको कोई नुक्स निकल आया जानवर आप वापस भेज सकते हैं, ठीक है, अगर नुक्स निकल आया तो। बाकी तो ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में होती है, लोग रखते हैं। कोई जानवर खुद बीमार भी कर देते हैं लेकिन तवज्जो नहीं करते, गफलत करते हैं, सारी बात है मज़दूरों के ऊपर छोड़ देते हैं, वो हमारी कोई गारंटी नहीं। गारंटी चेक करें, अगर डबल थन, कान कटी या 1 थन वाली या 3 थन वाली बकरी या आँखों से ख़राब कोई भी नुक्स है, चेक कराएंगे, चेक करें, उसकी वीडियो बनाए हमारे फॉर्म पे, फिर आप लेके जाएं। क्योंकि नुक्स की हम गारंटी देंगे, बाकी आप मंडी में चले जाएं, नुक्स की गारंटी और किसी चीज़ की कोई नहीं। पैसे लेते हो भाग जाएंगे, झूठी कस्में और झूठी बातें वगैरह करके ना वो चले जाएंगे। भाई अगर शौक़ करते हो तो शौक़ करें और बिज़नेस के तौर पे आप ना करें। सुन्नत समझ के आप 200 बकरी रखें, 400 बकरी रखें, 500 रखें, सुन्नत समझ के रखें। सवाब भी आपको डबल मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, नेकी भी है और आप जितना हो सके इनकी ब्रीडिंग भी ज़्यादा करें। तो इंशाल्लाह मेरे नंबरों पर रब्ता करें, नीचे लिखे हुए आ रहे होंगे 0335 4746 वाले नंबर पे अभी रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको बीतल बकरियां 15,000 के हिसाब से देंगे, मज़ीद भी कमी पेशी इंशाल्लाह करेंगे। हम ये नहीं है हम आज गए हो तो ये कर लो वो कर लो, भाई ये छोटी एज की नहीं है, सेहतमंद है। लोग छोटी बेच रहे हैं 13,000 की 12,000 की, वो जाते
ایک تو ٹھنڈ لگ جاتی ہے مر جاتی ہیں بھائی. صحت مند چیزیں الحمدللہ, اس میں ہلکی چیز کی آپ کو گارنٹی دیں گے. اگر کوئی نقص والے نکلے اس کی بھی گارنٹی دیں گے, کیونکہ ان کی صحت آپ چیک کریں ماشاءاللہ ہیلدی بکری ہے. اگر چھوٹا سائز ہوگا نا, چھوٹا سائز, اور چھوٹا سائز تو مل جاتا ہے بیٹھ کے کیمرے میں ہم بنا کے دے دیں. یہ 12-12 ہزار کے ہیں, یہ 13-13 ہزار کے, پھر اس کا فائدہ نہیں ہے, مزہ نہیں آتا. جب چیز دوسرے شہر میں پہنچے, صحت مند چیز ہو, ہیلدی ہو, اچھی چیز ہو, تو پھر وہ بیمار بھی نہیں ہوتی اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر چھوٹی بکریاں لوگ کہیں سے لے جاتے ہیں, ان کی بیمار ہو جاتی ہے, ہاں بھئی یہ تو بکری نہیں پلتی ہے, بیمار ہوگی یا یہ ہوگی وہ ہوگی. بھائی یہ جتنی بکریاں دیکھ رہے ہیں ان کی صحت دیکھیں, ان کا وزن تولیں. 20 سے 30 کے جی بکری ہے, 35 کے جی تک بھی چلی جائے گی کوئی نہ کوئی. زیادہ تر 20 سے 30 کے جی تک ہے بکری, اور کم سے کم 20 کے جی. لیکن بکریاں اتنا 20 والی نہیں ہے, زیادہ 25-30 کے جی زندہ وزن ہے. آپ ان کا چیک کریں, اس کے بعد آپ خریدیں, اور جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ لیں, جو آپ کو ہلکی لگ رہی ہے آپ اسے چھوڑ دیں. تو انشاءاللہ جتنا جلدی آپ رابطہ کرو گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. باقی چھوٹی بکریاں لینے سے پرہیز رکھیں, کیونکہ اگر ہم بیٹھ کے کیمرے میں چھوٹی بکری کو دکھائیں تو وہ بہت بڑی لگتی ہے. بھائی ریکویسٹ ہے میری, آپ آ کے چیک کریں, اس کے بعد آپ بکری خریدیں. تو ویڈیو میری پسند ہے, لائک اور شیئر اور فالو ضرور کریں, تاکہ اور بھی ویڈیو آپ کو صابر گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان کی طرف سے مل سکے. اچھی معلومات, اچھی بکریاں آپ کو ڈیرہ غازی خان میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. ویڈیو لائک اور شیئر اور فالو ضرور کریں, تاکہ اور بھی ویڈیو آپ کو صابر گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان